Salamat sa Ginoo sa inyong support nga wala gyoy lunga. Ako mingon kaninyo nga tabang isa ko niyo kampo nga unta kining akong pagdumala isip nga usa ka pastor malipayong tatanan nya tagaan po ko gamay kahibalo sa Ginoo aron nga tagaan po ko in taon og mga mensahe makapadasig natong tanan. Unas tanan pasalamat ko sa gift ninyo. Lamitang na idugang pa ani. Hallelujah Lord. Salamat sa dugang. Unta nga imong hatag. Salamat sa buwak ani. Hallelujah. Nindot kayo. Hallelujah. Unya sa tanang sponsor ani makaingon ko bisan dili gamay lang dako na kayo ni o bili ngadto sa Ginoo og nakita inyong kasing-kasing sa pagkigugma ninyo sa nagdumala o alagad sa Ginoo. Panalanginan mo sa Ginoo. Magampo ta. Praise the Lord. Hallelujah.
iya. Sa lakad pa kayo si Moses sa adunahan. Usa siya ka bantugan. Pero ngano nga gibiyaan man niya iyang pamilya, unya didawat siya sa sulti sa Ginoo. Mapod si Moses, mapod si Josue. Pero ang kondisyon mga igsoon, ngadto kang Josue, ingon ang Dios, magmalampuson ka sa imong tinguha, magmalampuson ka sa naa kanimo sa imong gipangandoy. Ayaw pa balibad. Na may uban gud nga suguon, di pa kay suguon, balibad. Oh, di ba? Ilan sang siya
Mahal ito.